महाप्रभु बड़ ठाकुर चारमाଳରେ हामुड़े पड़ाकू नहीं पड़ुची उठुची एबे ओडिशा। सारा विश्वर जगन्नाथ भक्त मानक आखिरु बोही जाउछि लुह। बेपरुआ सेवायतंक खामखियाली जोगु घटीगला विराट अघटन। समस्ते खसी जीवा पई चेष्टा चलाइछंती किंतु केही हेले दोष को स्वीकार करूनाहांती। जदि एहीपरि ठाकुर मानकर सेवा करिवे सेवक माने ताहाले महाप्रभु कालिया ठाकुरंकर कौन हेब। सारा विश्वरे आजी जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथयात्रा को नहीं चर्चा चली। जगन्नाथ संस्कृति आज सारा विश्वरे निंदित हो जाइछि। पुरी जगन्नाथ रथयात्रार एही घटना पई निंदित हेबाकू पड़िछि पुरी प्रशासन को एवं जगन्नाथ मंदिरर सेवक मानंकु। जगन्नाथ संस्कृतिर प्रकृत चित्र आज पदारे पड़िछि। सेवायतंकु नहीं भक्त मानंक भितरे क्षोभ देखिबाकू मिलिछि। गत वर्ष 2023 रे मध्य एमिति एक दृश्य देखिबाकू मिलिथिला। चारमाला उपरे महाप्रभु जगन्नाथ चारमालरू खसी पड़िबा दुर्घटनारू अल्पके वर्ती जाइथिले। तांको मथार किरीट खसी पड़िथिला। एठी आपणंकु कहि रखुचु दर्शक बंधु, जदि सेवायत माने निजर दायित्व को ठीक भावरे परिचालित न करंती, महाप्रभुंकर सेवा को निष्ठार सह न करंती, महाप्रभुंकु निजर इष्ट देव बोली न भावंती, तेबे महापुरुष अच्युतंक मालिका लेखा सत होइब। आउ से पद हेला बड़ देउଳରେ बाद आरंभ होइब, हिंसा चारि याडे व्यापी जीव। पंडा पढ़िहारी सुआर सेवक मिसी निज भितरे होइबे अंक कषाकषि। हिंसार भावना प्रज्वलित होइजिब, तेणु बड़ देउଳରେ हाणकाट लागिब। 7 दिन मंदिर रे कबाट पड़िब, भक्तंकु प्रभुंकर दर्शन न मिलिब। आश्विन मासरे रथ टणा जे होइब, सबु विपरीत रीति नयने देखिब। बड़ देउळ भितरे वाद विवाद होइजिब, हिंसा रे माती जिबे सेवक एवं सुआर माने। मन इच्छा सेवा करि चलिबे मंदिर भितरे, जहा द्वारा मंदिर भितरे हाणकाट लागिजिब। आउ एही हाणकाट जोगु महाप्रभुंकर जगन्नाथ मंदिर भक्त मानंक पई 7 दिन पई कबाट पड़िजिब। बड़ देउଳରେ 7 दिन कबाट पड़िब बोली महाप्रभु अच्युत मालिकारे लिखिछन्ति। भक्तंकु प्रभुंकर दर्शन मिलिब नाही। आउ आषाढ़ मासर रथयात्रा आश्विन मासरे होइब। महाप्रभुंकर वंशज बोलाउथिबा सेवक महाप्रभुंकर अंग लागि सेवक घटाइछन्ति महा अघटन, जहाकु नै विश्व दरबार रे चलित वर्षर रथयात्रा कलंकित होइछि। एक कलंकित अध्याय पालटिछि चलित वर्षर रथयात्रा। जगन्नाथ मंदिरर प्रशासन ओ पुरी प्रशासनर राजनीतिक दलीय मनोभाव को पदारे पकाइछि। सरकार बदलिबा परे उद्देश्यमूलक भावे जगन्नाथ प्रेमी भक्त मानक हृदय को क्षताक्त करा जाइछि, जेउथिपई प्रथमरु ही आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होई पड़िछि। सरकारंकु पुरी प्रशासन सहयोग करी नाही। तेणु एथिरु स्पष्ट जना पड़ुछि जे आगकू महाविपद माड़ी आसुछि। सबु विपरीत रीति ए नयन देखिबाकू जाउछि। आषाढ़ मास बदलरे आश्विन मासरे रथयात्रा होइब बोली जणा जाउछि। तेणु महापुरुष मालिका आउरी गोटिए पद मध्य मालिकारे लिखिचंती, जहा हे दर्शक बंधु एहाकू मने रखंतु। आउ बेसी दिन नाही लो बौल, आउ बेसी दिन नाही लो बौल, निकटे होइब देखा। पंच सखा माने कही जाइछंती, पुराण रे अछि लेखा।
ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ମାଳିକା କେତେ ସତ୍ୟ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦିନ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ, ସେ ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେଉଁଦିନ ଘଟିଯିବ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। ତେଣୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏବେଠାରୁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡ଼ୁଥିବ, ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ନାଇଁ ମ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସେବା ତ୍ରୁଟି ଘଟି ଚାଲେ, ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ଘଟେ, ସେଦିନ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ବଟକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ କଳ୍କି ରୂପ ହୋଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହରିନାମ ଜପନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଦିନ ନିକଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଦିନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ, ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂଗାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମାଳିକାର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ମାଳିକାର ଲେଖା, ଏହା ହେଉଛି ମାଳିକାର କଥା, ଏହା ଆମର କଥା ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ମାଳିକାର କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।